ভাববেন না, জালসা কামিয়াব বানাই চলেন, আল্লাহ আপনাকে কামিয়াব বানাই দিবে। বলেন इंशाअल्लाह, जोरे बोलो इंशाअल्लाह। नहीं ये कुर्सी नहीं चलेगी, फिर ये इसका हत्ता नहीं है, हत्ता वाला है तो इसको बुलाइए। हाँ अब भाई वो बेचारा कहता है कि हजरत को क्या तकलीफ दिलाएंगे, जो उसको मिल गया वही ला करके हाजिर कर दिया। बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, इस्लाम का झंडा सरजमीने चचोरा ना किए ना, चचोरा चचोरा सरजमीने चचोरा। हाँ भाई नाम तो भूल गया था ना, एक चचोरा हम प्रोग्राम करके आए हमारे बंगाल एरिया से, वही नाम याद आ रहा है खाली, वो चचोरा बस्ती। बोलो सरजमीने चचोरा, चचोरा का मुसलमान कौन गोशा करके क्या बोला रे, मुर्दाबाद बोलता है क्या रे? चचोरा का मुसलमान, चचोरा का मुसलमान, चचोरा का जलसा, जलसा सुनने वाला, उधर खड़ा वाला, इसका मतलब तो खड़ा रखेगा उसको रे। अच्छा बहुत बढ़िया है माशाल्लाह। आप खड़े खड़े सुनिएगा, बैठिएगा नहीं, तशरीफ रखिए। मैं क्या बोल रहा था, बांग्ला उर्दू में हम इधर आने से बोलते हैं, आपको बांग्ला भी समझ में आता है ना भाई? हाँ हो, बोलो इंशाअल्लाह। आमर नबी दयार नबी गो, आपनी नबी आमर जीवनेर जीवन। पश्चिम किधर है? इधर पश्चिम है। मैं रात को आया ना, भूल गया भाई, मुझको खाली इधर लगता है। अच्छा बोलो दयार नबी मायार नबी गो, आपनी नबी आमार जीवनेर जीवन। सबाई बोलो आपनी नबी आमार जीवन, জীবনের জীবনটা বলো, জীবনের জীবন। সবাই আপনি নবী আমার জীবন। রহমাতাল্লিল আলামিন, রহমাতাল্লিল আলামিন, এই গুনাহগার উম্মতের জামিন। রহমাতাল্লিল আলামিন, গুনাহগার উম্মতের জামিন। আপনি গুনাহগার উম্মতের আপন জন। মুসলমান চাচরার মুসলমান রে, গুনহার বোঝা নিয়ে বসে আছে জালসায়। আপনারা গুনাহগার না নেককার? সবাই ইকরার করে বলো हम सब गुनहगार, हमारे नबी नेककार। जोर से बोलो हमारे नबी और हम सब এই গুনাহগার উম্মতিরা রে, পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে বসে আছে। শরম করবে বেটা, নামাজ নাই, রোজা নাই, পাঁচগানা নামাজ পড়লি না, ईशार नमाज পড়ে বসলি না। ईशा की नमाज सब कोई पढ़ के बैठा? सबको ईशा नमाज पढ़े छे? तो ईशा की नमाज ना पढ़ के आप सुन रहे हैं गुनाहगार बन के ना नेककार बन के? मुसलमान कहाँ भागते हो? शर्म की बात है, काहे भाग रहा है? हम जलसा कर रहे हैं ईशा की नमाज पढ़ के, आप जलसा सुन रहे हैं ईशा बिना पढ़ के। यही तो फर्क है कि हम सब गुनाहगार हैं, हमारे नबी रो रहे हैं उम्मत के लिए। बोलो नबी हमारे रो रहे हैं, अभी भी नबी रो रहे हैं मदीना शरीफ में। मियाँ तुम तो गोश्त भात खा करके आकर के पेट भर के बैठ गया, मगर तेरे रसूल हमारे रसूल रो रहे हैं कि मेरे फाला का बेटा फाला ने ईशा की नमाज नहीं पढ़ा। ये रिपोर्टिंग नबी के दरबार में होती है। बोलो ये रिपोर्टिंग তোমার বাপের নাম ধরে, তোমার নাম ধরে ফেরেশতা বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ চচরার মুসলমান দেখলাম, আসলো খাইলো জনমের মতো গোশের পর গোশ আর ভাত আর রুটি, लेकिन ईशा की नमाज अभी तक नहीं पढ़ा। देखिए मगर यही उम्मत आपको या रसूलुल्लाह बोला रहे हैं। आप बोलो रसूल को पुकार रहे हैं मगर नबी रो रहे हैं। अल्लाहर नबी बोले, हदीस की रोशनी में सुनो, दयार नबी बोलेन मायार नबी, এই ফেরেশতা রে এরা আমার নামে দরুদ পড়তেছে, আমার নামে ইয়া রাসূলুল্লাহ বলে। মাথার মধ্যে টুপি নাই, মাথার মধ্যে আবার গুনহার বোঝা। আমি রাসূল দেখতে পাইছি রে, চাচরার মাটি থেকে তারা নামাজ পড়ে নাই, ঠিক মতো ইবাদত করে নাই, কিন্তু আমার নামে দরুদ পড়লো কালিমা শরীফের সাথে, আর শায়রে ইসলামের সঙ্গে বলল লাব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা হাজির আছি। এই কথাটা বলার পরে আমার নবী আল্লাহর দরবারে বলে, মাবুদু আমার গুনাহগার উম্মত গুলো নামাজ পড়ে না, রোজা রাখে না, রীতিমতো মা বাপের কথা শোনে না, এই বান্দাগুলি আল্লাহ গো তোমার হুকুম না মেনে শুধুমাত্র
গুনার বোঝা নিয়ে মাহফিলের মধ্যে বসে আছে। আল্লাহ আমার গুনাহগার উম্মতকে তুমি মাফ করে দাও। এই গুনাহ করছেন আপনি আর মাফ চাইছে নবীজি। এই নবীর উম্মত বসে আছেন, আলহামদুলিল্লাহ বড়। এই নবীর উম্মত, যেই রাসূল তোমার জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাইবে, বলে মাবুদ এই বাচ্চাগুলি, এই মরদগুলি, এই লোকগুলি, এই আওরাতগুলি, মা বোনগুলি, এরা নামাজ পড়ে নাই, অথচ আমার জন্য দরুদ পড়েছে। আল্লাহ আমার গুনাহগার